बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने डेटा टाइप असाइनमेंट्स और इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट का पहला लेक्चर देखेंगे। इससे पहले हम जो है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देख चुके हैं, जिसमें हमने GW बेसिक में एक बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हम क्या कर रहे थे, हम एक नाम को प्रिंट कर रहे थे। हम इस लेक्चर में देखेंगे कि भाई रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम देखेंगे कांस्टेंट्स क्या होते हैं। ये तीन चीजें हम इसमें देखेंगे आज के लेक्चर में। तो हमसे पहले ही देखते हैं रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल एक प्रोग्राम बनाते हैं अपना। हमें लाइन नंबर लिखा, अपने लाइन नंबर CLS, जिससे क्या हुआ, इस कमांड से क्या हुआ, हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। 20 लिखा मैंने प्रिंट लिखा, प्रिंट हेलो, और फिर मैंने लिखा 30, लिखा एंड। तो अब इस प्रोग्राम में एक्चुअली होगा क्या, इस प्रोग्राम में होगा ये कि ये प्रोग्राम जो है सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करेगा, फिर ये हेलो प्रिंट करेगा, और फिर यहाँ पे प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो इस प्रोग्राम के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ये CLS जो है, ये एंड जो है, ये प्रिंट जो है, ये क्या, ये डिफाइंड किस्म की कमांड्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, या वो चीजें हैं जो लैंग्वेज के अपने अंदर है। यानी ये एक कमांड है, ये CLS कमांड क्या करती है, स्क्रीन को क्लियर करती है। तो प्रोग्राम को पता है, GW बेसिक के कंपाइलर को पता है, GW बेसिक को पता है कि जब आप CLS लिखेंगे तो स्क्रीन को क्लियर करना है। तो उसको पता है CLS का मतलब क्या है। इसी तरह जब प्रिंट लिखा होता है, प्रिंट के आगे कोई चीज ऐसी हम कोटेशन मार्क्स के अंदर कुछ लिखते हैं, तो वो चीज क्या होती है, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाती है। तो GW बेसिक के कंपाइलर को पता है कि ये प्रिंट की स्टेटमेंट है, इससे ये काम होगा, और इन दी एंड ये जो एंड लिखा हुआ है, इससे उसको पता चलता है कि प्रोग्राम एंड हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट्स हैं GW बेसिक में जिनका कोई ना कोई काम होता है। यानी हर नाम के साथ उसका काम होता है, हर नाम के साथ क्या होता है, उसका काम होता है। ये बड़ा तारीखी जुमला मैंने लिख दिया है, ठीक है। हर नाम के साथ क्या होता है, उसका काम होता है। तो ये जो नाम है, मिसाल के तौर पर यहाँ CLS है, ये प्रिंट है, ये क्या, ये GW बेसिक ने कह दिया कि भाई इनको आप इस्तेमाल ना कीजिएगा। ये जो प्रोग्रामर प्रोग्राम लिखते नहीं, उनके लिए नहीं है, ये तो हमारे अपने लिए है, यानी लैंग्वेज के अपने लिए। कि उसने क्या, बहुत सारे जो है उसने स्टेटमेंट्स कमांड बनाई जिनका एक सर्टन काम है, जिनका एक खास काम है, ठीक है। तो ये GW बेसिक का कंपाइलर कह रहा है कि ये आप इस्तेमाल ना करें, ये हमने रिजर्व कर लिए हैं। अगर आपको कुछ और इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी थोड़ी देर में हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी बहुत सारे जो है ऐसी कमांड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो GW बेसिक की अपनी है, जिन्हें प्रोग्रामर जो है इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने उनका कोई ना कोई फंक्शन है, जैसे कि इफ है, आपका वाइल है, और बहुत कुछ, ठीक है। तो रिजर्व वर्ड का मतलब है कि रिजर्व हो गया ये वर्ड, इसको आप प्रोग्रामर इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। अब सवाल ये होता है, भाई अगर प्रोग्रामर इस्तेमाल कैसे करेगा, अब ये भी देखने की चीज है। आम तौर पे जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है ये है कि आप को वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। प्रोग्राम के अंदर क्या करना पड़ता है, आपको वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो उससे पहले कि वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि वेरिएबल होते क्या है, इनकी जरूरत क्या होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम कोई सिंपल प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमें कोई चीज प्रिंट करनी होती है। मिसाल के तौर पर हमें कुछ हो सकता है, हम मार्कशीट का प्रोग्राम बना रहे हो, तो उसमें हर सब्जेक्ट्स के मार्क्स हमको इनपुट लेने हैं यूजर से, यानी यूजर फराहम करेगा उस सारे मार्क्स के नंबर्स, और फिर क्या हम क्या चाहते हैं, हम उसका टोटल सम दिखाना है। तो इन मार्क्स के वैल्यूज जो है ना, नंबर्स जो है, आदाद जो है, इनको किसी न किसी जगह पे इनको जमा करके सम करके रखना है। तो उसको रखने के लिए एक जगह चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई भी, अगर हमें अपने प्रोग्राम में किसी भी वैल्यू को स्टोर करना होता है आर्जी तौर पे, टेम्पररी, तो उस जगह को जिसके अंदर वो वैल्यू रहती है, इसको हम स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, और हम उसको कहते हैं वेरिएबल्स।
اس کو ہم کہتے ہیں ویریبل. سو مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس یہی پروگرام ہوتا, مثال یہی میرا پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اور اب میں اس پروگرام میں کیا کرتا ہوں, مجھے کیا کرنا ہے, ایک ویریبل میں نے لے لیا اے, اور اس میں مجھے ویلیو کیا اسٹور کرنی ہے, 5 اسٹور کرنی ہے, اور پھر میں پرنٹ کرتا ہوں, پرنٹ اے کرتا ہوں. تو اب اس صورت میں کیا ہوگا, جب میں پرنٹ اے کروں گا تو اس اے کے اندر جو ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی, وہ پرنٹ ہو جائے گی. تو اب جو یہ اے ہے یہ کیا, یہ ویریبل کا نام ہے, یہ کیا ہے, یہ ایک ویریبل کا نام ہے. اب یہ ایک ویریبل کا نام ہے جو آپ نے پروگرامر نے خود لکھا ہے. تو اب کیا کرنا ہے آپ کو, اب سوال یہ ہوتا ہے اب ریزرو ورڈ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. تو ریزرو ورڈز جو ہے نا, یہ وہ ورڈز ہیں جو لینگویج GW بیسک جو ہے اپنے خود استعمال کرتی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی کام آلریڈی موجود ہوتا ہے. تو آپ ان ریزرو ورڈ جو ہیں, ریزرو ورڈ جو ہیں, ان کے ویریبل نہیں بنا سکتے, اس نام کے ویریبل نہیں بنا سکتے. اس کے علاوہ ہر نام کے بنا سکتے ہیں, علی کا ویریبل کا نام علی رکھ سکتے ہیں, کاشف رکھ سکتے ہیں, محمود رکھ سکتے ہیں, سم رکھ سکتے ہیں, ٹوٹل رکھ سکتے ہیں. تو قصہ مختصر, ریزرو ورڈز وہ ورڈز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ کو کیا ہوتا ہے, ان کو آپ استعمال نہیں کر سکتے اپنے ویریبلز کے نام ڈکلیئر کرنے کے لیے. یہ ورڈز لینگویج کے اپنے ہوتے ہیں, ان سے کیا ہوتا ہے, ان کے کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے, ان کا کوئی فنکشن ہوتا ہے. اس کے علاوہ ویریبلز کیا ہوتے ہیں, ویریبلز ایسی جگہ ہوتی ہیں, ٹیمپرری جگہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ ویلیوز کو اسٹور کر سکتے ہیں. ویریبلز کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, ایسے ہو سکتے ہیں جس کے اندر خالی جو ہے نیومیرک ڈیٹا جاتا ہو, جس سے ہم نیومیرک ویریبلز بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس ایسی ویلیوز ہوں جس میں نیومیرک ویلیوز بھی ہوں اور کریکٹر ویلیوز بھی ہوں, تو ہم کو ان کو اسٹرنگ ویریبلز بھی کہتے ہیں اور الفا نیومیرک ویریبلز بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں, کانسٹنٹس وہ ہوتے ہیں جن کی ویلیو چینج نہیں ہوتی. صحیح ہے, کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں, کانسٹنٹس وہ ہوتے ہیں جن کی ویلیو چینج نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ ایسے کانسٹنٹس بنا سکتے ہیں, مثال کے اس میں آپ ویلیو پائی کی ڈال دیں, پائی کی جو ویلیو جو ہے وہ کیا, وہ چینج تو نہیں ہوگی. میتھس میں ہوتا ہے نا پائی, ہو سکتا ہے آپ کوئی ایسا پروگرام بنا رہے ہو جو جس میں فارمولا ہو کوئی, اور کیا وہ کوئی چیز کیلکولیٹ کرتا ہو, تو آپ کانسٹنٹس کے ذریعے آپ یہ چیز بتا سکتے ہیں کہ بھئی ان کی ویریبلز کی ویلیو چینج نہیں ہوگی. بس آئیے ہم یہ اپنا پروگرام, اپنا یہ لیکچر یہاں ختم کر دیں. اس کے اندر ہم نے صرف اتنا دیکھا ہے کہ ریزرو ورڈز کیا ہوتے ہیں, ویریبلز کیا ہوتے ہیں, کانسٹنٹس کیا ہوتے ہیں. اگلے لیکچر میں ہم ایگزامپل دیکھیں گے جس میں ویریبل بنائیں گے, اس کو ویلیوز کو ریڈ کریں گے اور ہم اس کو رائٹ کریں گے, پرنٹ کریں گے.